ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Huwebes, Pitsa 5 bulan na Pebrero taon 2026. Ipaparungtal tila sa Sakilalangulan edisyon na saya na programa tayon Early in the Morning. Kantabay tayo at technical side si Randy Castillo na baloy na Bani, Pangasinan. Mahilig makpakwan. Nagawa mo dito, Pakwan Festival. Tapos na po yun, Randy? Pakwan Festival? Hindi pa? Okay. Magandang pasyalan yan. Kasi dyan pupunta si Bads Vidal na mahilig magpakwan. Aray manunan Iran impormasyon balita ada saya na programa tayo. Jada balita da nasyonal. Kumusta la kasi so kipapasan sa health situation ng Apo Presidente Bongbong Marcos? Ani Jad Saray ipapaway-paway daran na video at umpapanag yasaraya at edited. Wala ray makakasita at sararatan. Ya papaway yun da, ya ipaway da social media, ya sikato at asikaso unturay foreign national Iran na bisita, aray negosyante at aruma bansa.
Ya singa satay impawaydan na litraton si kato at kituyaw o pinasyar na saray negosyantin hapon ditan da Malacanang. Pero asidadaya yasatan manayan litrato at ng 2024 nitan at ipapawaydan natan niya singa aya at balo-baloran bisita or pimasyar da sikatunya. Tan nanungnungmet konda at saratay video aya sa kimot ya singa pansin ng attorney Mike Operario Papa ito sa may vlog to ya kwanto da edited iraraman si Papaway iran video tananang nang mo nantun talaga sweet sura na bitlan na presidente anan naman sasalita at may manwingiwing iray asungot to niya tan pimapaway laray ulat da beklo to. Pero sa ikwanda at edited iraratan. Kanyan na dakil so manatawag natan niya kulaan ng presidente. Antulay kipapasan na abiglaman na say presidente. Jada arum niran impormasyon balita da national ninsinsya tatiga gimira headline news tayo pailandalay kaso iray pigaran na kabyangan na senador si karadi senador Chis Escudero Senador Joel Tansi, Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Francis Chis Escudero, arayaman so kimu kontra satay impalya kason impeachment kinan Vice President Sara Duterte. Kanyan si karamot natan. So, binwiltaan tanawatan niya himpailan laray kaso. Legan balot ya ipail dalalangula so another impeachment case at kinan Vice President Sara Duterte. Jada balita da lokal. Pre-pressurean mutla si Liga ng mga Barangay Federation President Luyag Tayon Pangasinan. Board Member Raul Sabangan. Tan iyanapanda na grounds or rason para si katuya at naekal bilang presidente na Liga ng mga Barangay at Luyag Tayon na Pangasinan. Mamazulunda tati gagimira ya gawaan su reorganization. Wala ray pimapaway reports. Ya si katuya kuno su mibabali at satay operation na small town lottery ya ipapakurang na sa franchise holder
Grand 88. Agdala na alagar. So, untalan eleksyon na barangay kapitanes where sa undala ya reorganizen tan-ekalan bilang board member na luyag tayo na Pangasinan ya ex officio member tan sanggunia ang panlalawigan Lapulantid sikato su presidente na Liga ng mga Barangay Federated Liga Presidents Jadluyag Tayon Pangasinan. Natandaan at sa may imbunag Iran na agaw, imbunag Simba at impalapag si katok kunoy ng patawag na Liga meeting ta diniscuss itan so small town Laturi. Pero nan imbunag agaw na Miyerkules or Martes wala lamot so agawa meeting na saray Liga President ditan the Monarch Hotel nampatawag si Liga President Raul Sabangan tan walamat so immatindi masulukmat kapaldwa kwan so immatindi satan abitlan Liga Regular Meeting. Liga Regular Meeting. Aliwan huweting. So pantutungtungan. Regular meeting. Aliwan satay huweting. Wadtalanti itay huweting at atay gagimira anggat saraya tayo antan o atan kasi legal o dino atan at bubu kisunda. No atan niya waiting or waiting kantila tatalagan sa mechanics to at waiting in the guise of luto the same dog with different colors atan at wala so permit tutan walay prangkisa to yanala na satay Grand 88 pawilunti pa itay istorya na satay Grand 88 tawala rin napipituyawan timet irang kabyangan na sararatay walay personal knowledge da ada satan niya abitlan Loto Operation Jadluyag Tayon Pangasinan. Satay Grand 88 at nalatan na tatay gagimira araya at say makinggawa na satay prangkisa edasatan Tagara Batangas. Tagara Batangas. Natan mananap ira nasay kapitalista da luyag na Pangasinan. At say nakaukulan niya pundo onligada tan mga 400 million pesos. 400 million pesos. Ang gapo so nanengneng da nayarin mang kapital at satan no aga si datin Mayor Cesar Kiambao. Kanyan in recommenda ada sikato niya in propone ada sikato inya singer na sakimot ya opisyal
na balay. At impalapag na bitlan na datin mayor, ya kwantod samay sa kayo opisyal na balay ya masinggarad si katunya, ya aratan at improponitan, ya si kato sumangala at satan ya bitlan prangkisa. Balag supuunan tutan ha, ang aliwilabat na satay prangkisa. 400 million or more than that. At sa ikwanan Mr. CTQ, ada samay sa kaya opisyal, antamat ya aliwan si katutan so line of business ko. Agkumot 40 itan, agkuantararatan so mechanics or operation na satan niya abitlan galaw. So, anto'y ginawa, amay sa kaya opisyal, impaliwawa to. Tinatawag to repigaran opisyal mo't na balay at agay opisyal. Yaatan at nan-usos ira. Nan-usos ira. Amay sakay tagay opisyal sa ikwanda sa umpapawaya sa ikwanda 26 million pesos. So, insyerto, amay sakay mat ya congressman kwanda at 6 million pesos. So, insyerto. So, kulang. Kulang. Bali 32 million labat la. So, napalusa ya puunan at satan. Kanya ng tiagawa sa ikwanda at aya kinla. Inakulan amin ng Mr. CTQ, si Sarti Kiambao. Si Katula, nan puunan at satan, kaiba laraman, so ang iter na share, 6 million and 26 million pesos respectively. Out of that 32 million, sinaputan tula, tapi ano magmalo, 400 million niya nahala itan, so abitlan na prangkisa. So, jad ba ganun tungtong? Nalatutan. So, prangkisa na Grand 88. Katutan natan, so mano-operate dya at luyag na Pangasinan at satay small town lottery or waiting in the guise of small town lottery. Although, kandalanti legal. Wala prangkisa to. Malapumot at PCSO. Si katumot itan at ato'y gagimira so angiter nauntalan license to operate na sata small town lottery ja luyag na Pangasinan itay Grand 88. So, jad loob na taloy taon anang nang yasing lucrative business itan. At gabay dalan laan at ato'y gagimira. Actually, sa may prangkisa, man-expired itan at sayay bulan na February. Man-expired itan. Say nalaya prangkisa at 3 years operation itan at ato'y gagimira. Renewable. Renewable. Okay. Nan akapan kukulkul laraya, akapan babarungan lararatan, sukabyangan, nasaratay, alkansya, alawan alkansya, agila. Kaibarad agila raraya akapan babarungan lara tate gagimira. At arame alyansa. Ulitin ko, alawan alkansya, alyansa. Akapan babarungan ni rarayan, akaibad alyansa, gabay dalaya, laan itanya operation at kiran Mr. Cesar Kiambao. Di man la gimapo sulamat at ating igagimira at amalante kasumpalan na sa eleksyon, sa resulta na eleksyon, atalo si Apo Gobernador Gico Ditan at saratay
parte na 3rd District na Pangasinan. Balag sing katalo to ditan. So, kaalyado da balot ya. Si Mr. Kiambao ditan at Tercero Distrito, akin. Singa papaway agagim malaw at sararaman niya bakal na politika kanyan atalo ditan at 3rd District na Pangasinan. Wala rin mga ibabaga, ya si katulatan may grounds singigan na pansisyanan tan pambabarungan na sararayan mangkakaalyado ed politika. So ditan, kanyan gabay damutla, ya laon itan sa operation ed Grand 88, ya talagan say akaparungtal ditan at ngaran ng Mr. Cesar Kiambao. Okay. So, atan balot sa Bitlan operation, manlaps itan sa bulan na Pebrero. At nantawag na stakeholder meeting, nantawag na stakeholder meeting sa PCSO, ditan the Monarch Hotel. Kabyangan, irakumon su mayors, ta diman at samay lamisaan, maya-maya lamisaan niya bakante, waman iray kangaranan supposed to be nasaray mayors. At angga po, si Immatindi, talura. So Immatindi, imalis ni Maydwara. Sa atilak diman, si Mayor Pete Merera. Bimayagmat si Mayor Alpi Soriano, Gimbapod kabuasan niya, imalis siyang kad alas 11, umanalas 12 sila nakaagwan. Si Mayor Ayoy Risuello, ng panang lambangat, pero imalis siya tampol, ta-installation to kuno edmason. So taluran Mayor, arame arom, representante dala, wala may administrator da, wala secretary da, or executive assistant datan. Si kararatan so, ang representad sa Rarayan Mayors, pero daisot ninsin siya. Sulim maad satan. Tasay nalatay ng informasyon si Babagara, walay gag order. Walay gag order. Ta prior, satan kwandaya pamiting na PCSO, stakeholder meeting datan, tay paliwawa datan so operation na Grand 88, no anturara may na dan tulong at kada munisipalidad, no pigare na almudara rata na tatiga gimira. Hangga po, si Matindi. Pero, ay nalatay ng informasyon, prior to that meeting, wala li akaunan meeting at sa kaya lugar. Ya kaiba, iraratan, tinuyaw, kituyaw ira at samay, ng patawag at tagay opisyal na sa tanang meeting, mayors. So katungtung daya, di man, may from 3% i-increase ko no, suntalan na pinanabang damot, no sirda, at kada balida na 5%. Haman so ibabagan tungtungan. Kanya naman patawag lamot niya si PCSO, may legit la ya talagan na ang iter na prangkis at sararatan ya operator, agara si masabi. So nilangaw, at maganon tungtong at ating igagimira. Inapangat da, iman, so bitla, ya stakeholder meeting. Na nakasumpal yaman paliwawa, raramay tuon na PCSO, nantupot tayo, talura actually, so tinupot tayo, ya inubatan mo't, nasa personnel na PCSO. Unaan, sa tinupot ko, pigara. So, koleksyon, daily, at interon luyag na Pangasinan, tasay balita tayo lanti, at unliligada, at mga 30 million pesos a day. Koleksyon itan, at ato'y gagimira. Pero sa nanimo balot so inyibat na PCSO sa ipapalapag to at
aliwan delinquent. Tatinupot kumutitan. No pigara lang tiyo, naan, pigare nanaal mo. Sananoy, subat. Antore grounds na revocation or termination of contract. Wala ni may sakay at tinupot ko. No, no pigara so dapat yaman operate. Nasata na galaw at sakay ya area o sakay ya probinsya. Ama na talura so tinupot ko at ate gagimira. Say iba't da at sa may grounds or the revocation or termination na satay franchise. At sa ikwanda no, wala ray delinquency at remittances na pambayar at PCSO. Pero ipapalapag da, yasay Grand 88 at in good standing tan aya at religiously and regularly man re-remit nasatay bayar to prangkisa to unligadad 185 more or less million at ating gagimira. So, kapeton ibaga in good standing so Grand 88 kanyan angga po so makasangag yung rason ya naribok. So, prangkisa to niya, tan sarag to ni. Ya irenyutan, numambilang manlapsla at saya bulan na Pebrero, so abitlan license to operate o dino say franchise to niya. Okay. Tinupot kumat. Mapigara dapat sa operator. Unaidan na prangkisa sa kaya probinsya, ibaga to sakay lambangat. Sakay lambangat. Pero, agawala tan balot. Tanan ni mo unarang panahon, say manu-operate dya at piryahan ng bayan. Unaan, ama speed. Di ba may amay nang kakanat ng sasalat sa operator. Speed. Nama speed, nala dalalamot itan. Mansalat solidirato, nala dalalamot may speed. Insalat so, may bilak lamay loterya ng bayan. Agawala lamot so labanan at politika inalaman niya operation od loterya ng bayan, aliwan piryahan ng bayan loterya ng bayan. Inaladaman yabumbun dati na retired colonel or major Pajardo, di ba? Correct me if I'm wrong sa may loterya ng bayan. Wala ni anong mga rantutan. At lugan niya man operate man. So, loterya ng bayan. At ang itirlamot ira ng isura na sananoy lamot niya prangkisa ay alamay Grand 88. Grand 88. Yan ang kakasuan ni Raraya at analo sa loterya ng bayan, nabalot na natalo at pagka gobernador si Apo Gobernador Espino, naalala, nasayay Grand 88. Sa Abitlan Operation. Walay kintuya, kintumot unsusumutan at politika, tatay gagimira. Diba? Nalada, iman sa operation. Yaanggad, loob na taloy taon. Yan na ni ibararatan. Nananang nang dalaya, very lucrative. Laya, abitlan negosyo. Walalay, singagan na pambabarungan, gabay dalan laan, itan. Ya operation natan at kinan Mr. Cesar Kiambao. At manlaps nila bat, iman, so prangkisa to, saya bulan na Pebrero, tan, sarag to ni Manrinyo. Ta, in good standing with lang, telewa mo ya, nga delinquency to, at sararatay remittances na sara obligation to, the PCSO. Sa problema natin, siyempre, wala ray kitungtong at sararatay mayors.
Natagay tan maimpluwensya mo tiya ibabagaran na opisyal. No sipad sararaman. Yadwara. At papatunda da, pinatunda da. Itan sa operation da. Pero wala rin mambubukis. Agmet na yarin iganggan ng Grand 88 iri kapulisan. Ang gamanuntan, ya sa permit tutan malalapo direkta ed Malacanang. PCSO tatay gagimira, di ba? Si Mr. Kiamba, wag tumat na yarin diktaan ni Repupulis. Ya, patunda ni Raratay Bukis. Tagtumira control. Ang gapoy power and supervision to at sari kabiyangan na pulis. Siya pa'y makapan na ganggan labat at sararatan ay. Siyempre sa Chief Executive. Si Kararatan, so makapangiganggan at sararatay Chief of Police da. So, tinawag, miniting ire kabo, miniting ire kubradores, miniting ire table manager. Kini mang kukulikta, itong dayo operation. Tapi na-pressure laya, ibanan lang ng Grand 88 so abitlan prangkisa or operation na abitlan waiting. So natan balat, anto agaway, dimmakal subukis. Dimmakal subukis. Wala akabatang ko, di tanibali na Santa Barbara. Asinggarid daan na, wala abong ditan asinggarid sa may plaza na munisipalidad na Santa Barbara. Asinggarid sa may old municipal hall. Wadtang kuno may balon limusa ya operator. Tutanay, bukis o granite. Taliwan dati ya di man kuno ikol ay remittances. Di tan su panririmitan danatan. So, nimal na. Dakdakal ay bukis. Gagawin dala sa operation at Grand 88. Agmut nagagalaw na saratay pulis. Numamisan, wala rin drama, Budabil. At may tatawagan ng Budabil. Kunwari wala raid, kunwari wala aril, kunwari wala naril. Pero dumay ngarandararatan, Budabil. Agawalatan dya, luyag tayong Pangasinan inimbubunag niran na panahon, dyan syudad na dagupan. Inatila may sakay at sarara may mambubumbunditan. Sana na isungaran to? Siyempre, gano'n narulda, bilbilang, narulda. No, sa bilbilang siya ngaran to at Bungbong Inong. Pero sa original ang ngaran to balot at Randy Ulanday, kanto. Siyempre, naral si Bungbong Inong. Pinansa andanatan. Kapan piyansa, makapaway. I-file na kaso natan. I-file na pulis sila may kaso at prosecutor's office. May kaso, inawat da, anapunda natan si Bungbong Inong. Pero ang kapuli, ulara mo barangay. Inadta, ibaga to'y resident ito. Ang gaano manaayang bilbilang dito ng poblasyon wiste, si ibaga to'ng panaayaman to, buno ang gasat. Ulara natan na buno ang gasat ay serve so amay supwina. Ang kapula, nowhere to be found laman so abitlan, impailan na kaso. Katutam may tatawagan tayong Budabil. Wala lang tungtungan tan operator tansay enforcers. Kanyan dakdakil natan, niraratay mambubukis with the blessings na Philippine National Police. Ayun, takilatan. Tila man lulukuhan, we were not born yesterday. So natan, ulatayod sa may issue at sayay liga ng mga barangay. Tay babaga at wala ray sayang useng ya ekal dala o posibleng na ekal bilang ex-officio board member at sangguni ang panlalawigan lapulanti kunot satay small town lottery ya
si katumet at ati gagimira so singa pinaka-alter ego ng pinaka-alter ego ng Mr. Cesar Kiambao, si board member Raul Sabangan. Ya si katumet ya at ati gagimira so Kevin Costner. Kevin Costner ditan at sangguni ang panlalawigan. Tayo man. So, pelikula ng Kevin Costner. Si kato'y taga-deliver na sulat. Mailman, si Kevin Costner sa may pelikula to. Puntahan sa role ng board member Sabangan. Ta siyempre, alter ego ng Mr. Kiambawitan. Kanyan, si katumet natan so ibabagang pre-pressurein lan natan at sarayang kapresan niya. Gabay damit lan salatan reorganisaan sa Bitlaya Liga tapyan nasalatan la bilang Liga President or ex officio board member. Yabang irirepresenta na sa barangay kapitanes at aliwan ex officio tawag to sama na ex officio no sumpalit term to, di ba? Aliwan ex officio tula may term to saya tati gagimiray. Nasaglawik lang lamang tan singasaraya so nagagawan iske walay kinmot iraratan aray iske si karamot iraraya so singa sectoral representative tan singa sectoral representative si mangiri-representa eda barangay kapitanes ed intiron luyag na Pangasinan siyempre si board member Raul Sabangan. Okay. So ditan natan at sararayan kaplusan at na pre-pressure la pre-pressurean dala si board member Sabangan. Say nala tayo impormasyon hinaladala eda si katuman so service vehicle to niya. Inaladala eda si katumay vehicle to niya. Tan agdamutla iidan natan nasamay kumbaga kasi ditan at provincial board kumbaga wala mo't iraramay countrywide development fund damot wala mo't imay countrywide development fund inakal damot la si katutan piano agtumutlara na suportaan iraratay kakapitanis. Taguyo rin dala at sikatoso liderato. Manggawalara na satay reorganization. Anto bibilang so grounds da sikato tatoy gagimira lack of confidence na. Ayan reorganization dala itan so liga ng mga barangay provincial chapter. Ginapuan dala kabaluyan. Di ba? Amay luluganan. Antayo, san-san sakay iraratay board member na luluganan, ha? Ayaman amoy nalapod sa may loan. Yagaylay kabalag, pigaran na bilyon iman, 6 billion loan na mo man. So ni Londa, tatoy gagimiraya, approve without thinking latan. Kasumpalan na na-approve may loan. Batik ira namin ad Amerika. Batik ira namin ad Biyagtao. Amidwatan niya agawa. Pinablimiran dumiringel. You see? Aside sa sararatan, wala ra kwanda so aramay bihikulo. Luluganan niya kada miyembro na board ditan at sangguni ang panlalawigan na miyembro. Ngayon samit na kinuha opisyal, jadluya gawa,
Halagan na papampers kayo namin. Inaladalaman natan. So, service vehicle to niya. Kalanda ni staff. Singa dadari na mo ito nga. Datsang kuni ang palungsod. Ang gapong balot sa staff to niya. Inakalda namin, iraratan. Inakalda ni man. So, pundo to. At bilang board member, yung mga representa na saray kakapitanes, ja luyag tayong Pangasinan. So, watala, damay-damay la. No si pararatay, watanya, identified maasinger kinan Mr. Cesar Kiambao, araya at agmakala na suporta ditan at orduha. Orditan at kapitulyo. Siyempre, araratay marakal mo siya mayor, santayo mo't lararata, nawa. Nga inor sukola ay dilo, di man sukola ay gilata. No inor sukola ay nektar, wadtan niya untik-tik ya bire bubuyog, tan sararamay political butterfly yatatawag tayo. Pero magnayon kasitan. Magnayon kasitan. Antayo kasi agawaya, lapulantid samay sige na puantuta na talaga dati-rati taaraya sang kakaaron malot sang kaklase childhood friend itan si datin gobernador Amado Espino Jr. tansaya si Mr. Cesar Kiambao sa namigon malot itan lapulantid tayo la wala rin rason na pambabarungan nasaratay malot siya sana amigo. Siya antak yan ang barungan da. At atala so Bayambang Central School, di man lagim mapo. Kabalo yan. Kanyan, anto'y ginawa na Mr. Kiambao. Bilang, siyempre, mayaman tan eh. Dada eleksyon, talagang ginawa to'y pulaing ton napatalo. Si former Governor Espino, hindi Pogila. Di man, talagang kinapitalan to. Milyon so ginagastos to. Ipaway to raratay. Gano unabot at 500 million. Sarasarag tuta na tatay gagimira. Man kini. Jad barangay at Bayambang. Mangiter ni na incentives o mangiter na reward at sari barangay captain. Tan barangay kagawad. Basta nasiro yo at sari barangay yo, wala. Supremyo yo. Ginagawa datan. Ginawa da. May makapakalaw. Paluri ka tay Jadda 77 ya barangay di tanod Bayambang at 17 17 amon barangay asiro di tan. Lapud sama lante, basta nasiro yun sayang barangay, wala. So, incentives yun, walay kwarta yun, walay premyo. Ginastos ta namin. Yagabay tulabat lantin, nanang yan natalo. Talagang matindin na kinman, pasnok. Analunggaring, akila at sayay, kabiyangan na alyansay agila. Natan, talalamot so pang didisgustuan ay alalamot ya isyo tatoy gagimira. Grand 88 balbalog tan kasi very lucrative tan ya business. Jala anggad politikalatan. So wala posibilidad na ani dati mutlantin sa na amigo ratan si balita tayo mutla at akapan reconcile mutlara si former Governor Espino tan si Mr. Cesar Kiambao. Kanyan abangan at saya yung sublay lamot sa 2028. Baka man join forces mo't lamang iraratan. To topple this administration ng Apo Gobernador. So, balaglay sugat. Alarm la. Tato'y gagamira. Hanggang board member sa bangan. Damay latan. Nakalanda na staff at provincial board, inaladay luganan to, ya issue na provincial government,
tan araramay pinanabang to, pundo to, inalan amin tan, zero. Pero agmut pinulyanan balot, agmut pupulyanan tan ng Mr. Cesar Kiambao. Tawad tamot lang ti, suluyal tito, edabitla. Ya amo to. Amo to, kwantila, tatalagan na kaiba tumot lang ti. Bus tumat. Ujala, abuyak la, sumalot ya, pangkakaruan, abuyak la, so alyansa. Alyansa, liwan alkansya. Aga ko'y babagan abutag so alkansya, abuyak la, so alyansa. Nangnangan tayo, nanti pagmaliwan to ya. So, natan reorganization, subantayan tayo, reorganization at sayay liga. At, akinat reorganization mo niya, mula siya rin naalagar. Asingger la eleksyon ni February la, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Eleksyon la. Eleksyon la. Apo, tapir sa undan talaga. Reorganization. Ay, no ditan mo't bayambang, sigurado, ang talo ni tan. Say mandidik tamot ditan bayambang, si Mr. Cesar Kiambao. But in fairness, ditadbali na bayambang, nanangnangyoy development ditan. Nanangnangyoy development ditan, at Tatay Gagimira. Baka nasabi, panaon at magmalumot lata na syudad. Takulang labat da Actually, taluratan niya singa pakakinan mo da paka maluwan mo sa kaya syudad. Population, income, tan di tawag tuya. Land area mo, naman. Akasapat la eda sa may duara. Income labat la. Pero mulmulag la, Tatay Gagimira. Yan nasa bitutan so singa classification to, eda satay income to. Aon sa bilalamot iray, arom iran negosyo ditan. Singa satay Central School. Balita tayo. At pimawilata na Tatay Gagimira, naladala. Singa kapan, di ba kaso ta, nabayag lang kaso. Natan, kapan tutungtung lara. At singa binayaran la. Iman, Tatay Gagimira, so bitlan na dalin. Iatal la at naladala Tatay Gagimira at munisipyo, I think. Basta wala na ito kinditan. Balaga amount. Kasalatutan niya bitlan property. Sunaan palagayan dalalamot itan na malls. Anto kamal na tan. Ya palunagdan na negosyo ditan. Anggad na sabi dalamay strata tumay income ya qualified kala ya magmali wa syudad. Land area, population, tan income. Taluratan, I think. Nogak naliling dugaag, di ba? Suditan. Atan at Tatay Gagimira. So issue natan. Okay, makakalot kay partner ko si partner ko na Insyong. Kumusta ka la, amigo ka? Mailiw ka la mo Bayag takamot lang nag-anong na nagakaiba. Kaukulan ya nagaygaylay Grand 88 anggad ba intiut so idol. No agdaekalan si Sabangan wala ni mandipinsa
part of the game in haste. Kwanto, ay, nako, galatan la sirin. Pero tandaan tayo, haste makes waste. We will agree to disagree. Dakultan. Mangkakasakita, ta tumbaon tama na. Kwan. Sige. Join forces lalabat. Marakap yan development at politika at luyag tayon Pangasinan. Masyado. Pero dapat tandaan tayo, pana-panahon lang yan. Pana-panahon ang pagkakataon. Kansyuntan at ate gagimira, pana-panahon ang pagkakataon. Sige pa sirin. Pagdating ng panahon, di ba? So, ang tayo pakasiguro uda sa atan at ate gagimira. Orly in the morning. Tamay kwangkulante, panapanahon ang pagkakataon. Dengalunti paman, so ipapalapag ng Joey Ayala. Kabiyak ng ating gulita, ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Orly in the morning. So, di ba? Panapanahon ang pagkakataon. Maibabalik ba ang kahapon? Happy Valentine's! Sararamay non-break up. Maari ba, mahal, ulitin natin? Agay, lay aming. At ang lakuno may magic word. Wala na amigo ninyong, what goes around, comes around. Ngitang ka. Tiga ba ito ni Baga, you reap what you sow? Or kung anong ginawa mo ay gagawin din sa'yo? Parang ganun ba yun? Mangyayari rin sa'yo, maaari. Talagang ganyan. Kuwantano, aking nga po'y moral reasons tayo sa rarate unta nila. Parang nga po'y humbling experience. Good morning, Madam Marilu Terceño Ditan at San Diego, California. Agustin Perez Ditan at Sacramento, California, USA. Marlon Rosal, happy 60th birthday. Mirna Duna Kalukay, nasa Lumagi Sur, Bugalyon, Pangasinan. Si Nanay Anet Ditanad Lasip Grande, shout out kuno kanon Ros Doria. Sinida Mondaris, Obispo di Tanmat at California, USA. Maya-maya avid listeners tayo ditan at biyoktawa. Pero namimiss ko la si Madam Madel ditan at Tacoma, Washington. Nabayag lang naga manchachat, tanaglamang papalikas.
ng balikbayan nagtayo alikas kaaron na insyong agtaalikas ng balikbayan niya amigatan si Madam Madel Romero, di ba? Agtumutla inchat at siyak ng Kapitan Castro. Si Madam Hazel Alea di tanad Virginia, USA. Puro USA awa. Aray adik sa Sumba. Di tanad da Bulusan, lanang kunuran mandiringal kuanan Neda. Mario Pascua, Bogs Vidal, Ban Vidal, si Jorge Seralde, Jane Magsano, si Lilibet Diaz, Edmond Talban Rizal, Nick Nook Aquino, Herrero Perez, John Dexter Kalimlim, si Nards Tibay, ang pinakamatibay na nardo tan si Cristita. Likewise, si Danilo Castro, Remedios Mendoza tan Kagawad Bona Mendoza. Ron Tandok, Christy Cantago, Engineer Felix Kakang Siapno, si Sherwin Limos ditan da London. Okay, aling manamak yan ni regalo ang nasombrero Ayay na anak kon si Sherwin Limos. Ang kamila ka pantungtung nga maong. Di bali, ingat-ingat labalatang. Kan si Sophia Mamaril Matchas si Tanmat United Kingdom. Madam Helen Bernardo, good morning. Ay puro taga-biyak tao ya amin so halos sa ka-monitor at si katayo. Kaibalatan si Engineer Mar Prado. Si Mario Ico, Jadbiok ya barangay Mutan, balad. Si Tristan Gulay. Ernesto Musada, Marlene Jimeno, Leo Rosario, Brian Tal Placido, Dong Tulyao, Robert Aguado, Jerry Lara, Maxi Soles, Romy Sabala, Jomar Landingin, Benji Shapno Ditan at Karanglaan City Dagupan, Flor Calpo, Master Sarlo Gonzales, Abi Rodas, Lynn Coronel, Tropa 35, Lina Gatchalian, Marilu Vidal Tinte, Silya Baruzo, Doña Milani Lanante Sericon, Elisa Ereer tan si amigo brother Mones Sabala. O unalis kalag tani akapan nengnengan. Balikbayan mo tiyan, ala po mo ditan, California, USA. Baka si mumput kalag, pimawil kalag, talibat lang kapan nengnengan. Hopefully, simba makapan nengnengan ta. Helen Dasig de la Cruz, si Melvin Pilinta. Si former barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, inaway sa Bintampol ditan barangay Salaan Mangaldan. Boots Verona, si Lionel Kawile, si Joey Mendoza Daroy Watanmat Natan at Amerika. Enjoy your vacation. Enjoy your tour. Si JJ Gamboa, si Cristina Ocampo. Cesar Patani. Waluran minutos
Kasumpalan na alas 7 ada kabuasan are arumniran na viewers, texters, and listeners tayo. Standby kilang bangat ditan. Naman bilang gabayo na bitbitlay raratay kangaranan nyo manchat kilabat. DWIZ Dagupan Facebook page. Tan say number tayo 0968-677-7070 0920-954-8473. Si Aurea de Guzman at si Panchacha Tanto amay datin na Facebook account ko at matalag ko na lukasaniman. Aurea de Guzman ditan sa Lapingaw. Si Cesar Patani kila mamanchachat na matalag ko na lukasaniman. Hanap yung larara may Facebook account tayo. Orly sa IC. Di naman yung i-chat iraratay message yo. Pat muli noong John Van LG. Carlito Bandung. Wajan niray pakabat. Malalapot saray manangantabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start a magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy stone and mas pinagaan. Counting fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito ay kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang sapaw, ginhawa ay umapaw. Yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang sapaw, walang sapaw. Hey! Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw, oh, wow. Ika'y mapapaw, sa paw, mapapawaw, sa paw, dahil walang aw, sa paw. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati, 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara Tea at Capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Orly in the morning. minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy na programa tayo Orly in the morning. Good morning at kinan Madam Lani Bautista Paragas itan at Malasiki, si Joey Gaho, si Madam Ritz Barroso. Panapanahon ang pagkakataon. Pero kailan tayo makakaahon kuanmet ng Madam Ritz Barroso. Si Rock Galang ditan od Chicago. Ang butel ko nun maong ditan od Chicago. Kuwanan na Rock Galang. Ingat-ingat ka lang dyan. Kumusta mo na lang ako kay Mama Silvia mo at kay Papa Norlo, di ba? Hindi ko na rin nakikita si paring Norlo. Balita ko nandun sa Region 3 pero galing ako ng Angeles, hindi ko naalala. Sana nagtawagan kami.
di man na-assign kabiyangan na NBI Region 3 Unit. Nana Rosita Claveria Tulyao, happy birthday. Kuanan Rani Calyanta. Good morning, Mat. Kinan Engineer O.J. Cornel Bentenilla, Madam Linda Bentenilla, si Noel Mejia, si Professor Idel Abalos, na imbag ngagsapak hingga ngayam. And good morning, Matt. At kinan Lucky Marciano. Lucky. Very lucky talaga. Talagang ipursige da endorsement to. Ang kanang nyo lang executive memorandum order yun talagang sibul iraratay. Pibabali, politiko ta, dipid. Iyan danin siya. Ay, kakapalay mo kalara yan talaga. Pakapalan na ng mukha. Okay. Roger de la Cruz. Wala ko na nagawan seminar. Seminar, accreditation na referee and table officials no February 7 and 8. Sabado at Tansimba, Dagupan City People's Astrodome. Malapod alas 8, nakabuwasan niyang gadala 5 ng aram. Sa clinician idol yon sabi sa commissioner na MPBL tan international referee Mr. George Magsino. Ay abalang ko si man seminar si kayo si Mayor Bilin. Tani wadya ay sulit trato to. Abalang ko si katoy man seminar si kayo. Ay kakarga dya ay magano. Basketball Association of the Philippines Region 1 Incorporated, BAP. Seminar Accreditation of Referees and Table Officials, February 7 and 8, 2026, Saturday and Sunday, 8 a.m. Dagupan City People's Astrodome. Registration fee, new member 1,500, old member 800 pesos. Pero sa akakargad satan niya litrato, Mayor Belen Fernandez. Abalang ko si katoy man seminar at si kayo. Tamanaya si international referee Mr. George Magsino. Ay nako. Basketball player mo la si rin. Coach mo la si rin. O gawat wala namin. Sige ladtan. Good morning brother Rocky Basandani. Si Don Ramon Bautista, mabigyan ka buwasan at kinan Don Ramon Bautista dito na Region 1 Medical Center. Sa Ikuanan Lawrence, Idol Pawil at dati yakahon na sigarilyo suligaho. Digaho danatan at si kami wala ni buladya ditan at baloy na sampabyan. Hey, may ambay aliwan na kahon na sigarilyo. Kahon na sigarilyo. Di manda, may gagaw mo ibaga, may ligaho man ligaho. Okay. Di manda ikargarara may pimapaway numero para wala rin anunsyo. Manang nang irano, antura may aralan na mata. So, diskarte na sa bangka. Mairap mo urulunitan. Mairap sumanalo at satan na tate gagimira. Aray dumaringal tayo ditan at magsaysay fish market area si Don Benong Bidal tan si Rapi Bidal, si Pastor Jerry Balesteros tan si Edward Kisora. Jamet at Malimga sa market. Siyempre, si Watan Iran na malako si Bernard Gonzales, si
Jerry Claveria tan sa pinabliton asawa, likewise si Madam Brenda Cervantes. Batch 75 na University of Pangasinan, ilulugay to kayo ng Clarence. Likewise, Sari Kabiangan na University of Pangasinan, Batch 1976, Mamparehistro Kila. Mamparehistro Kila. Parad sa tay Golden Anniversary Reunion na Batch 1976. Si 0976-194-5713 tutuputon to jay. Good morning, Kuya Orly. Inerlatay waste to work energy. Ay, si kamot. Singag mula ra kabisado. Papil lambangat itan. Facebook post labat iraratan, paper kinlabat itan, turay tawag tayo sa araya, rhetorics, lip service, amala. Imbaga dala namin itan. Agkila simmawa at sararate untaniran style. Mang Pitong Daroy, Joey Daroy, tan si Sheriff Jerry Daroy, Awadjada, USA. Kuanda, okay. Enjoy your tour or your vacation. Your bakay. Si Dimple Fernandez, si Paring Ray Hortaliza, si Benji Tan, si Rolly Bacchus Laportesa. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Public service ti pa manaya maganulang bungat anapun tayo. Wadyaman ni man labat yakin kasi amay inaanak ko kasal ya si Gladys Parotcha Kokya. Si katoso nandid Bilay nan Enero 29. Pero ipunpun niya Natanya agaw, Pebrero 5 oras na alas 8 na kabuwasan. Okay. So aray kakaiba, rekabkabat ng Gladys Kokya, laula kabiyangan na Parents Teachers Association ditan Doña Victoria Zarate Elementary School. Si katoso ipunpon natan niya agaw at oras na alas 8 nakabuwasan ditan Eternal Garden. Sa bangkay to watan at Puninaria Kyugi. And gaylay Erman, gaylay kinmutya ng balikbayan iray katulangan to si Maring Leone tan si Rinaldo Palungkukya. Akapananangang kami ni Rarayad sa may pabinyag na paring Conrad ni Pumusino. Anang nang kumot niya, ta inaanak kuya agkasal. San sakit at saya, wala nidloob, may asawa to. Nambalikbayan mo't iraraman su parents na asawa to niya, anyamot laso asabi to, kaya makapairman Gailara yan sabay-sabay dagok at bilay. Pero talagang do not give up. Miyamay ni dakil ni napagkitan tayo at ato'y gagimira. Just kneel down. Good morning, Kenan Attorney Alex Norman Lumboy. Si Joey Gaho, Tansaray Kabiangan na Team
Ubul. Walay man titeksad si katayo na good morning, pero ang gapoy ngaran, nayari lagin na pibagayo palayay ngaran nyo, baka kasi mayamay su abalang iran na jad pumbuk ko, kangaranan nyo ada pumbuk ko. No dubli-dubli manaya may ken ngaran, nabalang, nabalang. Kanyan si 0956-721-0018. Good morning din sa'yo. Wala ka sa punbuk eh. Anyway, thank you. Napulyon nating lahat, napulyon ko. Si Bong Tirao, Nestor Maramba, aditan ada Maramba Kantin, aray Kalimag family, tuniraramay siyempre no, ditan ad Maramba Kantin, watan singet amba, ambanget. Siyempre, taga-Pugaro kasi. Naiuso tayong nget amba. Deo Valdez. Si Tesi Aki. Glory Sanchez Maramba. Si Brendon Montoya kwanto atal lamay kansyonen insyong no gabay mo'y manasin teeng kaladhuiting no gabay mo'y mansira man kobrador kala. Okay. Ibabagak lang siya kayong mairap sumanalod sa atan. Ang gano'y kugip mula namin. No tsamba mo. Ma'am. Swerte. Daniel Aison Aurelio. Rodolfo Fernandez, Jima Sibayan Busto, Halis Mat Siriso, Remy Bong Andisa, Ubito Quizon, Yalawas akatutok ada programa tayo. Si Madam Norma Tabwa, good morning. Romeo Marinas, Fernando Espinosa, Pat Molina ong tan si John Van LG. Marites Soriano, Charito Lumibaw. Barangay eleksyon lalamat. Singgir lama. Plus, kurang na panahon kanyan na pasumpalulay term to ng board member Sabangan ditan provincial board. Taman salat kila liderato no kasumpalan na eleksyon. Bibila, mangikarga kayo natin. May vice president damo, hangga po eh. Konta no, no siya pa'y saksi surto ditan. Nang nangyumat, ire-performance na sararatay barangay official siyo. Natan nila bat? Nang nangyulam maong. Aral yulam maong, no kasi araraya at manupag. Iran na matuloy, pantuloy ang mansirbid kasiksikanan nyo.
o dino nakaukulan lan salatan iraratan. Kasi dakal mo't laray overstaying di ba? Overstaying at sararatan niya bitlaran na posisyon da bilang barangay kapitan, barangay kagawad, yang mo't iraratan na pinabangan, baybayag larad baranggayo, ang gapo ni asinsoy baranggayo, ang gapo labat lay ang gano, ay nudugdugyot sa baranggayo, ay mahabambanday. By the way, ani, wala lamot so, abasak ya impus dala lamot at Facebook account da, nilirad sararate basura-basura. Nang tipa si rin, yani, may tinupot. Dan may texter tayo, viewers tayo. Nung nakakartulata, ibabagan waste to energy. Ay naapo. Awal lat ta. Good morning. Ikinin nimbag nagsapa, Ma'am Jinky Alagadan, ni Manong Paul, at ni Lovely Mercurio. Okay, condolence at kinan amigo Gary Dalisay. Wala impus da jay, papakabat da, ya inatila su beloved mother Estrella Lorenzo Dalisay. Ng kalabyan labat. Condolence kinan amigo Gary Dalisay and pamilya ng Mother Estrella Lorenzo Dalisay. Good morning at kinan Professor Jigo Lida, Engineer Robert Machas, aray kabyangan na Rotary Club of Dagupan East, ya dadauluan ng President Nelson Yu Chung Chan. Siyempre si amigo Ernie Pakistani Llanillo. Si former barangay captain Dante Paragas, kay papakabat to saray kabalus-balusay linawa kabkabat ng presi mamangon ya sikato at andilad bilay tan ipumpunda na buwas at oras na alas 8 na kabwasan sa ibangkay wadtan kuno at St. John Cathedral. Kay puro inaato yawa. So i-announce tayo natin, public service tayo. So obituary program o portion na saya na programa tayo on early in the morning. Servando Palma. Sa ikwanan Agustin na Perez, abalang so video yu, ya, ang gapuak ya, edken. Ang gapuak video, tayo latan, kabusuldak iraraya technician, kanyan, agdagabaya iparong talsulupak, tayo latan. My problem is my face. Kaya wala ako dito sa video. Ayun, salamat Agustin Perez. Kung di mo yan pinaremind sa kanila, wala. Basura ka dito. Kasi officially retired na ako as station manager. Tingnan natin hanggang February 15 kung anong mangyayari, ha? Amigo Rene Velasquez, panon kan manalo at satay huweteng kwanda? No man bilang manalo ka Chamba. Kasi sa kwanda,
1,600 so combination tutay waiting. Sakaya combination labat so umpaway. Niman. Kumbaga, singa sperm itan. Singa sperm. Ipugso to, gailay karakal. Saksaki labat. Suun tama, numambilang pirtil ni. Di chamba, amigo, Rene. 1 in a million si tamam at sa tay waiting at ati gagimira. Maung kanin, untaya ka idluto. At timmaya ka idluto, agkaman manalo, anang nang mo ni inarsunakar to may kwartam, nanang nang mo umbabatikla, nanang nang murara may transport vehicle or ambulance donated by the PCSO. Wala rin man sakit. Wala rin man sakit. Kailangan day tambal, una singgirira at PCSO. Dakelmet, so iterton serbisyo tay PCSO. Sayang kalabyan, taman ni scrollak kada sarayay kingkway, tanap nulamay pulod layay cellphone ko. Dinidilit ko namin, iraraman. So pinipicture ko about no syuparay balay-balay sangkabalganlan nalan akinabanganda at satay luto. Sayang, adilit ko labat. Ang kalabyan ko labat dinilit. Natan, sa ikwanan amigon rin 1,600 ya combination. Sa kilabat ya numin kombinasyon sumanalo. Kailay kinay. Chambala numanalo kat satan. Pero niyad luto, ang gano'g ka manalo, nanang mo may kwartam. Aya at siya kamutla timulong ag kapwa taom. Panamaglay, nasararatay, medisina, jad hospital, wala mo iri tutulong dararatan, jad saratay ambulansya, tan arum nira, proyekto. Teput, aray kinyo, aray mayor siyo, walay nanaalada, ed PCSO. Walay nanaalada ed PCSO, raratay mayor siyo, tatay gagimira. Umpupulag ditan, ed LGU, local government unit, pero wala disposal na sa mayoritan no iner so panggastusan to. Walay percentage siya o unla ed kada munisipyo o syudad, kada local government unit. Advance happy birthday ko no at kinan Doña Corazon Quisada. Greetings malala po at kinan Esteban Arenas Jr. Talaga. Sipad si Kara Esteban, si Merly o si Kura? Arom niran impormasyon na balita saya na programa tayo early in the morning. Aray ipal ipal. Hanggang gandala ya baklasen kunoy litrato ng Cristina Prasco na Department of Tourism. Nitan. Kasi si Papa Wayan to, hanggang manuntan bali-bali so untan la ya pangi-promote to turismo, pero watan lang tiraratay litrato to sa ibabagara, magmamaliw ya personal interest itan or personal promotion no ipila to tay litrato to at sararatay promotion to ad para turismo. Kanyan laman na social media mo tiya si Secretary Cristina Prasco.
Hinggang kanto ya amin iraratay regional offices to. Ay kalon la iraramay litrato to at tourism related materials. Di sayang lalamat, di ba? Sayang lalamat iraratan niya tarpaulins, sayang lalamat iraratan niya billboard. Tuning klasin materials muraratan niya ipropromote sa bitlan na tourism program. May ginastos mo sa raratan na tarpaulin, di apirde. Yan mula baladtan. Basta kamot lanti mang kandidato, pero nga pumalanti ko ni exception at satan, basta amin. Public officials. Paano turara may aroma public officials yung ganan ton klasin na organisasyon wamman sulupa to no wala apir na sararatay arumiran organisasyon wamman sulupa to paano tulatan papel lang papel ayan tulaya ayan ganong pakapalan lay lupa at satan. Hingga kang ganto at ati gagimira. Number 1, take down any material that may bear my image. Amay litrato to. Amay ngaranto. Ikalon niya amin. Iraratan. Ag kayo mamproproduce ng tukaman niyang material. Yawad tan sulupa to, tan kangaranan to, atan suganggan. Nan Secretary Tourism Secretary Prasco. Kasumpalan niya aya at inreklamo tan kastigoan ng Senador Rapi Tulfo od hearing na Senate Committee on Tourism. Namumunta si Secretary Tulfo. Si Hermana to, yan nagmaliw mo siya Tourism Secretary panaon ng datin na Duterte. Tanang gano aman si Mon Tulfo na danmot na marakap ya posisyon tan dandamot na lipong ng panahon ng Duterte ng Yunatan ketendalay Duterte na nagdala na pinabangan agi araraya agdamot ni account irara may questionan dan na pundo ng Hermana to ng sikato sunambumban at tourism nakaw agaylay imbis kuno ya i-promote to so turismo o ararate tourist destination at wadtan niya akabalandran lanang iraratay lupatod sararatan niya campaign materials. Ay, singa sa may kabat tayo iner kamalan sukong hanggano na ibong niya ba lipong waman sulo pa to baliktad mo may ubot na baso waman. Ay, nako. Pero ibabaga ng Prasco, angga po, sugagamtan kon umbate, kadanto kamalang posisyon na gobernod sayay 2028 elections. Kanya nakakargay raratay lupak at sararatan niya materials na Department of Tourism. Kanto. Mambilang at akusasyon yun, akin at visible iraratay lupak, akin watanak at sararatan niya tarpaulins, billboards, pylons, tan arunira, lapulantin, gabay ko ya i-promote so tourism, alewan say sarili kwanto. Mantra trabaho aklabat, numambilang, ipropromote ko raratan, kapilay lupak trabaho lang bangat. I am simply working. Natan, simply wala may ganggan niya ipal. Kalan. Pero wala raman, dumamay ipal at sa may makapal. Walay delikadisa ng Castro, Prasco. Walay delikadisa to kanyan inggang kantula at sararatay totoo to at turismo. Regional office, kalyo namin, iraratay billboard, kalyo namin, iraratay tarpaulin, kalyo namin, iraratay niya materials promotion niya, kapilay litratok tangarangko kwanto. Sayang may gastos tayo. Sayang may gastos tayo. Gastos tayo, kan ko ta. Buwis tayo utang, kwarta tayo.
ginamit datan. Perde. Dapat sa kalalaba may lupa to, pulyang mula may kin. May ipropromote ton na para turismo. Dumaman, ay babaga ka, dumamay ipal at samay makapal. Si makapal, amin ladtan. Akapaskil yala ng sulu pa to. Ganyan na numambilang wala rata na tatiga kimira at na aasar kayo, nababanas kayo at untatagay so dalayo, may kayo nakikasawan, tanatagay iray blood sugar yo, toxic iray lamalaman nyo, kailangan tutan, amin nyalilik na inyo at kailangan walay Pau de Arco capsule. Taaya at immune booster itan. Immune booster itan. Mampanormal na blood pressure tan blood sugar. Kaya, mangamit tayo nasay Pau de Arco capsule. Untan tumat. Nawala rin nalilik na yuran sakit-sakit at lamalaman nyo. Body pain, rayuma, arthritis, pangkulat-kulat na amin na parte na laman nyo. Gamit kayo na satay Pau liniment. Taditan nyo nalik na. Untalan na amay na-rejuvenate kayo. Nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong Sikap Mo Extract. Kaya pag gumamit ka ng Pau de Arco capsule at Pau liniment, sigurado walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may Sikap Mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Walang aw sa Pau. Ginawa ay umapaw. Yeah. Magpahid na tayo ng Pauliniment, Pauliniment, Pauliniment. Dahil walang aw sa Pau. Walang aw sa Pau. Hey! Pauliniment, Pauliniment, Pauliniment. Sa bawat pahid ng Pau. Oh, wow. Ika'y mapapaw. Sa Pau. Mapapawaw. Sa Pau. Dahil walang aw. Sa Pau. Orly in the morning. Good morning, Edkinan Architect Magsano. Long time no hear, long time no see. Kumusta ka la, Architect? Oila ko mo niya mabiskag ya amin na ulat na lamalaman mo. Good morning mo at kinan Architect Jinky Cantor, number 3 Councilor ditan at balay na Bugalyon, Mataraki Lawas, lautla at kinan Architect Official. Agla ka dasig amo si Architect Dasig.
Perla Fernando Ambi Cantago, Baruch Rodriguez, mabisan talaga ay reading glass ng Doktora Mela de Vera Carino, Carlito Bandong, Saikwanan Professor Diego Lida, haya at alagang certified public accountant siya. At kwanto dya ay chance to win waiting is factor of 37. Iba nga mapasirin satan. Professor, tanang nangan tano, panon to tay, di, amay kaabay ko at kila. Amay kaabay ko, halos sa glombangon, ugip. Ano, kabangon to, no, noon tinanunutan to sa aming kugkugip to, isulat to. Mananap na anunsyo. Nanti na kugkugip to, ang tatalaran lay kubrador. Anti ka ba ito ni baga mo niyang kugkugip po, si kubrador mo ilang, mandait mo ilang na numero, niya. Ato yakin niya, no, wala kugkugip kun, agkwanta, no, amaga, o ambasa, kwanto bilbilang na may, untatay, 30, kwanto mo ng kubrador, 30 man, ama may 30, amaga, o ambasa, kwanto, agaylaw, siyempre, tayaan mo ilang tampol. Pero naman minsan, wala may, tayaan mo natan, umpaway na ani, sublaya bula. Paano paganasin to ka? Agi, kanto, no, sakila ba yan numero? Ay, mangganas ka. Pero naupo lamay kwarta magkanitim mama. Talabat, chamba-chamba lang bangat iraratan. Yasi nga ordinansa met, siyudad tayong dagupan. Chambang ka na sa tay ordinansa. Enforcers, implement na mo ordinansa, di ba? Chamba ordinansa. Naman minsan, sa ikuanan na Professor G. Gulida, impostutan, money expired amoy ordinansa dyan dagupan. Kwanto? Kanyan, nabanang ka chamba ordinansa. Kwestiyonan ng Professor G. Gulida, atay G-walking, panusar at sararatay, pedestrian lane, ningas kugun kwanto, non-expired, wala amoy expiration na ordinance dyan siyudad na dagupan kuanan Professor Diego Bergonya Lida, certified public accountant. Good morning at kanan paring Noel Lumboy. Ang kapulay malaglaam ya oras tayo ada sayan na programa. Si JC Migallon ditan ad Florida. Tan si Belen Bauli, sabi niya, batiin ko itong manong ko. Manang ko na si Judith Frank. Plus, mapalasapas ko ni uran na yelo ditan ada Florida. Kanta ba'y kung technical side, Randy Castillo. Itilak mila lang hula subalag min na pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin dumaringal. Si Alex Carino, himabol. Si Aris Carino o si Ats Carino sa tepot to amay anti-ipal, kaiba ramay walay tarpulindad lanang distribution ya relief
goods, lalo la DSWD. Aliwalan anti-ipalatan arts karinyo, makapal. Aliwalan ipal, makapal. So tawag sa atan. Salamat. Untan lawas siya pambabantay, pandiringal sayan programa. Talaranan nyo la sa programang Karambola. Thank you, Saratay Prayer Show. Diyos ti agngina po, tandaan si amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng